Selamat siang. Seperti yang diketahui, di video konferensi sesi 3 dari Latihan Bisa dan media dan hari ini kita sudah masuk ke sesi 3 dari pendidikan interpersonal yang ditalim. Untuk hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di grup, kita akan berbagi dan belajar tentang topik interest dan hobi. Dan untuk sesi hari ini lebih istimewa karena kita punya mentor khusus. Mereka adalah alumni dari SMA Negeri 1 mereka sebelumnya melakukan kompetisi bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Kimia Sekretariat dan Kimia Simak. Dan untuk tahun sudah bergabung bersama kita. Ini menekan Dia media kalau di beneran mikrofonnya bisa diaktifkan. Yang pertama adalah kita sudah bergabung ya di meeting 30 menit sebelum video. Kemudian ini tidak menyarankan dan ibu menggabungkan dua device dalam program. Kemudian yang ketiga adalah menahan untuk bapak dan ibu mematikan mikrofon mengikuti dalamnya sistem. Saya meminta bapak ibu karena memberikan dari ibu melihat ya.
Suaranya Miss Nidia masih bisa didengar. Sekarang terdengar nggak? Iya, udah. Oke. Ibu Amelia bisa mendengar suara saya? Halo Bu Amelia. Bu Amelia. Itu sudah besar, Miss. Halo Bu, bisa? Bisa Sekarang ya? bisa? Oke, baik. Bisa. Jadi Ya, oke. Terima kasih. Ibu Rina Agustina, suara saya sudah terdengar sekarang? Bisa dengar. Bisa dengar ya, baik. Terima kasih. Oke, untuk Fikri, Valentina, dan Nadia, silakan untuk menyampaikan presentasinya. Tunggu sebentar nih, Bu Fikri. Fikrinya masih sholat. Fikrinya udah kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadirin sekalian. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami tim debat dari SMA Negeri 1 Magetan, dan di sini kami sebagai tutor untuk menyampaikan tentang my favorite things. Nah, di sini kami bisa terpilih karena kami telah melewati menjadi juara dari lomba debat nasional SMA se-Indonesia yang diadakan oleh pihak Simes Jamolek. Nah, pertama izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Arifan Cahya. Kemudian Saya Nadia Nurul Nusa dan nama saya Valentina Saraswati. Nah, ini adalah foto di saat kami presentasi di Thailand, Bangkok sebagai hadiah karena menjadi juara 1 lomba debat nasional SMA se-Indonesia. Ya, sekarang mari kita langsung saja masuk ke dalam materi hari ini. Kan kami mulai dengan memberikan definisi dari favorite. Favorite, something or someone that is liked or being preferred than any other people and things. Jadi favorit adalah suatu hal atau seseorang yang disukai atau merupakan pilihan daripada hal yang lain oleh seseorang. Favorit can be a thing, benda, kegiatan, atau hal yang contohnya itu seperti handphone, gadget, atau makanan, atau suatu tempat, or a person, orang, idola, role model, contohnya adalah seperti di gambar, ada boyband, BTS, kemudian bisa juga seperti seorang presiden atau seorang aktor yang menjadi role model, menjadi idola dari seseorang. My favorite things, kali ini mungkin nanti kita akan membahas bagaimana cara yang tepat untuk menceritakan tentang diri sendiri melalui menceritakan tentang my favorite things atau hal favorit dari tiap-tiap orang. Favorite things dibagi menjadi dua, hobi dan interest. Hobby is the thing that you mostly do in your free time. Hobi adalah hal yang sering dilakukan dalam free time atau waktu bebas atau waktu sedang tidak melakukan hal-hal tertentu.
Contohnya dari hobi itu seperti membaca atau fotografi atau menulis, hal-hal yang bisa dilakukan di antara kegiatan sehari-hari ketika sedang tidak melakukan sesuatu atau sedang tidak memiliki sebuah kesibukan tertentu. Sedangkan nomor 2, interest. The thing you like to do, it depends on individual preference. Interest dan hobi mungkin bisa menjadi satu hal yang sama, tapi bisa juga menjadi hal yang berbeda. Interest lebih menekankan kepada suatu hal yang membuat seorang penasaran, buat seorang yang selalu merasa ini adalah hal yang sangat aku suka lakukan, tapi aku nggak bisa melakukannya ketika sedang tidak sibuk atau tidak bisa dilakukan dalam free time. Jadi interest contohnya adalah jumping atau surfing yang dua hal tersebut merupakan hal yang mungkin agak sulit untuk bisa dilakukan dan membutuhkan persiapan khusus, suasana tempat atau memerlukan tata cara khusus untuk bisa melakukannya. Itulah perbedaan antara hobi dan interest. Setelah menceritakan my favorite things, Anda bisa mulai dengan menceritakan beberapa hal. Bisa dilakukan dengan menceritakan nomor 1 hingga nomor 6 atau hanya menceritakan satu hal tentang my favorite things. You can tell about one activity. Activities atau kegiatan yang dipilih adalah my favorite things. Karena my favorite things tidak selalu menceritakan tentang suatu benda yang disukai atau orang yang disukai, tapi bisa juga merupakan sebuah aktivitas. Activities, for example, is favorite sport, leisure activities, dan favorite sport bisa jadi seperti football, ice skating, swimming. Jadi bisa dipilih. Terkadang orang-orang mau menyukai favorite sport, tapi terkadang juga tidak. Jadi ya ada pula yang disebut dengan leisure activity atau kegiatan yang merupakan hal yang membuat tenang, membuat Anda bisa seperti bepergian atau menjelajah suatu tempat traveling, termasuk dalam leisure activity, satu hal yang membuat bahagia. 2, things, object, gadget, pet, or animal. Things adalah peralatan atau benda atau hal selain kegiatan. Contohnya adalah seperti tadi sebutkan semacam alat mainan atau gadget atau binatang peliharaan, termasuk dalam hal-hal yang bisa disukai. 3, reason, the main cause why you love or favor to do your favorite. Reason, dalam menceritakan my favorite things, setelah memilih apakah akan menceritakan favorite sport atau menceritakan tentang things that you love, diperlukan reason atau menyampaikan alasan kenapa hal tersebut merupakan hal yang Anda sukai, mengapa hal tersebut menjadi hal favorit Anda, mengapa benda tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar Anda sukai. Karena jika hanya menyebutkan tentang benda atau kegiatan yang disukai, contohnya I like to play football, itu hanya akan berhenti saja. Tapi jika memiliki reason sebaliknya, memiliki alasan, maka penjelasan akan bisa berlanjut. 4, advantage and disadvantage. Karena setiap hal selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, so the after effect on doing your favorite things adalah hal yang mungkin terjadi ketika melakukan hal favorit yang dilakukan. Biasanya advantage itu berhubungan dengan activities atau dengan kegiatan. Sehingga dalam menceritakan reason, setelah menceritakan reason, bisa mulai menceritakan tentang advantage atau kelebihannya dan disadvantage atau kekurangannya. Setelah menceritakan activities, seumpamanya menceritakan, well, I like to read books. Bisa dilanjutkan dengan reason, I love to read books because books are really help me to understand a lot of things. Mungkin bisa diberikan advantage-nya atau diberikan semacam kelebihan dari membaca buku. Because read books could help me to understand the subject at school, yang artinya dengan membaca buku, lebih memahami pelajaran di sekolah. Itu bisa membantu dalam menjelaskan tentang diri Anda dan kesukaan Anda. Dan disadvantage juga perlu dikatakan karena tidak semua hal bisa memiliki positif
positifnya saja dan bisa saja memiliki hal negatif. Contohnya, but when I read books, I sometimes forgetting the time. Atau jika aku membaca buku, aku akan melupakan waktu sehingga melupakan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan. Itu merupakan sebuah disadvantage dari kesukaan atau favorite activity. Kemudian kelima, unique experience. Mungkin jika Anda ingin menceritakan my favorite things, tidak selalu harus dimulai dengan I like doing that, I like doing this. Tapi bisa juga menceritakan tentang, well, one day, suatu hari, when I read the books in the library, ketika saya membaca buku di perpustakaan, kemudian dilanjutkan dengan menceritakan unique experience. Contohnya, when I read the book in the library, I meet the writer of the book, and I'm so excited. Ketika saya membaca buku di perpustakaan, saya bertemu dengan penulis bukunya, dan saya sangat bahagia. Itu merupakan sebuah unique experience atau pengalaman unik yang berhubungan dengan favorite things atau favorite activities yang Anda lakukan, yang berhubungan dengan hal yang Anda sukai, yang berhubungan dengan hal yang Anda benar-benar merasa senang, merasa benar-benar itu seperti suatu hal yang Anda suka dan bisa menjelaskan tentang diri Anda. Kemudian nomor 6 adalah how you develop your favorite. Bagaimana Anda mengembangkan favorite. Bagaimana Anda mengembangkan perasaan suka Anda terhadap suatu aktivitas atau suatu objek. Seperti seseorang yang menyukai, anggap saja, suatu grup band atau boy band, yang kemudian menceritakan bahwa mereka menyukainya karena di awalnya mereka hanya mendengarkan musiknya atau karena ada temannya yang memberitahukan tentang musik itu merupakan suatu hal yang juga patut untuk diceritakan dalam membentukkan sebuah teks atau sebuah cerita mesej. Now, ini mengenai using tenses in storytelling. Jadi, in storytelling, generally we use present tense and past tense. Jadi, pada umumnya, di teks storytelling, kita menggunakan present tense, yaitu adalah tenses yang digunakan untuk masa sekarang, dan past tenses, atau tenses yang digunakan pada masa lalu. Nah, perbedaannya adalah, the difference on using these tenses are, pertama, past tense, used on telling the main plot all along the story. Jadi, tenses past tense digunakan hanya ketika kita menjelaskan tentang suatu plot dari cerita, yaitu dimulai dari abstraksi hingga closingnya. Itu menggunakan past tense. Lalu, present tense, used on saying your story's character dialogue in the story. This is when you are speaking as the character in the story. Nah, di teks storytelling, pasti Anda para peserta, ibu-ibu, juga bapak-bapak, tahu bahwa di teks ini bukan hanya mengenai suatu kalimat saja, tetapi juga ada kalimat yang menggunakan tanda kutip, yaitu adalah kalimat dialog. Nah, jika Anda sekalian sedang membaca suatu teks storytelling dan ada tanda kutip, yaitu adalah dialog, Anda perlu menggunakan present tense. Dan pasti dalam membaca kalimat dialog tersebut, kita memerlukan suatu ekspresi dan juga intonasi yang benar, karena itu adalah dialog dari karakter yang Anda ceritakan dalam teks storytelling. Nah, selanjutnya, past tense. In storytelling, the sentences are written with past tense. Nah, agar memudahkan para Anda kalian dalam membuat suatu teks storytelling, bisa dimulai dengan menggunakan form atau bentuk present tense dahulu, lalu baru dirubah menjadi past tense. Apabila Anda sudah membuat teks storytelling dalam bentuk present tense, bisa dirubah menjadi past tense dengan rumus yang tertulis di PowerPoint di depan Anda. From present tense to be past tense. Di sini, verb atau kata kerja yang pertama bisa Anda rubah menjadi verb 2 atau kata kerja yang kedua. Lalu, from present continuous tense to be past continuous tense. Di sini, apabila Anda menggunakan bentuk am is are,
bisa dirubah menjadi was atau were. Lalu, from present perfect tense to be past perfect tense. Dari bentuk has atau have dirubah menjadi had. Nah, bisa dikonklusikan bahwa kita hanya perlu merubah dari verb 1 menjadi verb 2, dari present tense menjadi past tense. Lalu yang berbentuk am is are dirubah menjadi was atau were. Lalu dari bentuk has atau have berubah menjadi had. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu dan peserta sekalian, kami sudah mempersiapkan contoh cerita. Yang pertama adalah dari third person point of view atau sudut pandang orang ketiga. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a considerate creature, boasted how clever she was. Why, I know at least 100 tricks to get away from our little enemy, dogs, she said. Nah, di sini bisa kita lihat ada di kalimat yang di bold atau ditebalkan, yang kami tebalkan di sini, itu adalah tanda kutip yang merupakan bentuk kata kalimat dialog. Di sini dituliskan dengan kata-kata kalimat present tense. Lalu bagian di awal, one day a cat, a fox, dan seterusnya itu adalah salah satu bentuk penjabaran cerita yang merupakan bukan dialog. Dan itu merupakan adalah salah satu bagian dari plot. Nah, apabila Anda bertemu dengan kalimat seperti ini, maka Anda perlu menuliskannya dengan abjad. Yang selanjutnya adalah first person point of view, yang kali ini akan dijelaskan oleh Kak Valen Gunasila. First person point of view menciptakan perasaan bahwa yang sedang bercerita, yang sedang memberikan penjelasan merupakan orang pertama. Ini seperti Anda menjelaskan kepada orang lain atau orang lain menjelaskan kepada Anda tanpa menggunakan dialog, yang hanya menggunakan full tentang penjelasan karena ini merupakan sudut pandang orang pertama. My favorite hobby is playing drums. I spend a lot of my free time playing drums. I started learning to play drums when I was 9 years old. I played in my school's band. When I was 12, I got a private drum teacher and started to really enjoy playing. My parents bought me a drum set and I started practicing every day after school. It was very loud, but my mother never complained. I improved a lot, and playing drums has been my favorite hobby. Now I play drums in the band with my friend John, who plays guitar. We write songs, perform, and practice twice a week. It's still as fun as it was when I first started playing. Bisa dilihat dalam penceritaan first person point of view atau sudut pandang orang pertama, ini menceritakan tentang seseorang yang menyukai, yang memiliki hobi untuk bermain drum. Dapat dilihat dalam ceritaan ini tidak ada sebuah dialog pun dan sedang menceritakan masa di mana orang tersebut masih berusia 12 hingga saat ini. Dapat dilihat bahwa dalam penceritaannya orang tersebut menggunakan past tense untuk dua paragraf pertama dan tense untuk paragraf terakhir. Dikarenakan dua paragraf pertama menceritakan perjalanan dalam hidupnya, mulai ketika dia mulai menyukai drum sehingga dia akhirnya menjadikan bermain drum merupakan hobinya hingga sekarang. Kemudian yang ketiga, no, I play drums in a band with my friend Dan, hingga selesai. Itu dia sedang menceritakan apa yang sedang terjadi, menceritakan tentang masa-masa ketika orang ini sudah masa-masa sekarang, ketika sudah mulai memainkan drum di sebuah band bersama dengan temannya bernama Dan. Sehingga dapat dilihat dalam first person point of view, bukan tanda kutip dalam dialog yang selalu menjadi present tense, tapi keadaan di mana penceritaan itu terjadi sekarang lah yang menggunakan present tense. Yang jika menceritakan tentang atau hal yang sudah berlalu,
baru penceritaannya akan dilakukan dengan past tense. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Ini seperti dalam contoh yang pertama, yaitu menggunakan third person point of view, di mana penceritaannya yang tidak berada di dalam tanda kutip atau yang bukan dialog masih menggunakan past tense. Mr. Smith lived in the country, but he worked in an office in a big city. So, 5 days a week, he went to work by train every morning and came home the same way. One morning, he was reading his newspaper on the train when a man sitting behind him, whom Mr. Smith had never met before, leaned forward, tapped him on the shoulder and spoke to him. The man said, "You're not leading a very interesting life, are you? You get on the same train at the same station at the same time every morning, and you always sit in the same seat and read the same newspaper." Mr. Smith put his paper down, turned around, and said to the man angrily, "How do you know about me?" "Because I'm always sitting in this seat," the man asked. Dapat dilihat di dalam tanda kutip atau di dalam dialog tersebut menggunakan kata-kata yang memakai present tense, sedangkan di saat penjelasan oleh Mr. Smith live dan yang di luar tanda kutip penceritanya menggunakan past tense. Jadi mungkin ini cukup untuk contoh. Kemudian selanjutnya tentang past tense akan dijelaskan oleh Fikri. Di sini saya akan menyampaikan tentang past tense. Nah, rumusan untuk simple past tense adalah verb 2, yakni he was a student. He wrote a story and we sat on the floor. Nah, di sini yang diubah hanyalah bentuk kata kerjanya. Yang he was itu verb 1-nya adalah he is. Hanya mengganti to be. Lalu yang kedua, he wrote a story. Yang verb satunya adalah write. Dan yang ketiga adalah we sat on the floor. Yang bentuk pertama dari sat adalah sit. Kemudian ada yang kedua adalah past continuous tense, yakni to be verb 2, to be bentuk kedua, dan verb ing. Nah, seperti contohnya, he was reading a book. Dia telah membaca buku. Nah, di sini to be-nya yang harusnya is diubah menjadi was. Kemudian yang kedua, we were sitting on the floor, yakni bentuk to be-nya yang seharusnya are dalam bentuk verb 1 dirubah menjadi verb 2 berbentuk were karena subjeknya berupa we. Kemudian yang ketiga adalah past perfect tense dengan rumusan bentuk kedua plus verb 3. Contohnya, he had read a book. Nah, di situ sudah sesuai dengan rumusan. Kemudian dengan verb ketiganya read, tetap read. Kemudian contoh yang kedua, we had sat on the floor, yakni bentuk verb 1 dari sat adalah sit. Kemudian yang terakhir adalah past perfect continuous tense dengan rumusan have bentuk kedua, kemudian plus been, lalu ditambahkan verb ing. Contoh yang pertama, we had been reading a book. Kemudian contoh kedua adalah we had been sitting on the floor. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Dan kemudian setelah materi kami juga akan memberikan dan memutarkan sebuah video yang juga merupakan menceritakan atau membagikan sebuah materi tentang menceritakan bangsa Inggris. Mohon ditunggu sebentar.
I'm Niharika, and in today's lesson, we are going to talk about hobbies and interests. Well, when you talk about hobbies and interests, it's a great way to make new friends, get to know someone better. So, this lesson, we are going to learn how to ask about someone's hobbies and how to reply. So here I have three questions, and these questions would help you to ask someone about their hobbies and interests. Okay? So they're very basic, they're very simple. I don't want it to be tricky, so let's get started with it. So the first one is, what do you like doing? So again, as I said, very basic, very simple. Someone probably you are in a restaurant and your friend brings in a fiance along with her. So of course now you want to start talking to this person. So there are various things that you would talk about, and talking about hobbies would really help you to get to know him better. So the right question would be, oh, what do you like doing? Okay, that's how you would ask. Another question here is, what kind of hobbies do you have? Now this question would be perfect in a situation when you are on a date. Meeting a new girl or probably meeting a guy, that's the right question to pop. What sort of hobbies do you have? Of course, the person will start replying, and you would get to know that person much better, right? So, go ahead and ask this. And then the third question is, what do you do in your free time? Again, this is very basic and very simple, so I'm sure it would not skip your mind. Ask, what do you do in your free time? So free time is basically when you're doing nothing, okay? When you're doing nothing and you like to get busy with something that you really like, okay? So that's what this question is all about. What do you like to do in your free time? So hobbies and interests are something that you like to do in your free time, okay? Something that you are very happy busy with, right? So these are the questions that you can use, but how to reply to these questions is a little tricky. So let's learn that. So here are some phrases that would help you to reply to the questions that we learned. The first one is again very basic and simple. I like or I love. So I like football. I love swimming. So now I like or I love will be followed by a noun or by a gerund, which is the ing form. Okay, so you can say I love football or I love photography. Or you can use the gerund form like I like watching football. Okay? So this is something that you really like or you love to do. It's very simple, and at times if you just end up using this expression that I love watching football or I love tennis or I love playing tennis, it's so basic that it would just sound as if
into swimming, okay? Or I'm into clicking pictures, okay? If you want to keep it simple. But if you want to emphasize something, okay? So for emphasis, you end up using the word really or quite. I'm quite into clicking pictures these days, or I'm really into swimming. So here you emphasize on your hobbies, the reason because you really like doing it, okay? You want to show your enthusiasm and your interest to that other person when you're replying to his question, okay? Then the fourth one is I am keen on. So I am keen on knitting, or I am keen on skating. Okay. So again, when you end up using this expression, you can follow it with a noun. It's followed by a noun, or it's followed by a caring. Okay, but yes, it is another expression that would help you to answer about your hobby, talk about your hobby. I am keen on reading books, okay, or I'm keen on yoga, okay, which means that you like doing yoga. And then the last one is I enjoy. So I enjoy reading, I enjoy swimming, I enjoy playing football, I enjoy clicking pictures. Okay, so these are certain hobbies that you can talk about by starting your phrase using I enjoy. Okay? Again, this phrase will be always followed by a gerund form, okay, or ing form. So these are the expressions that you can use. But as you said, that when you are talking about your hobbies, it gets a little tricky. These phrases are pretty basic. That would help you to start talking about your hobby. But wouldn't it be nice if you give more details about it? So how do you give details about your hobbies? Well, we're going to have a look at it. So here are some phrases that would help you to talk about your hobbies a little more. Like, as I said, if you just end up saying, I love football, I love swimming, and that's about it. Your conversation ends there. No point, right? You would not really get to know the other person, or the other person would not really go ahead and talk to you about little more things. So why not give a reason to why you have this hobby? Okay? Why you like doing something? So how do you use this? How do you put it in words? Well, let's have a look. It keeps me fit. So for example, if someone asks you that, so Niharika, would you like to do your free time? And I say that I love yoga, okay? Or I love swimming. So I would add a reason to it. That why I love swimming or why I love doing yoga is because it keeps me fit, right? So this is the way you would add a reason. Another one is it gets me out of the house. So if you say that I like watching movies, okay, I spend a lot of time watching movies, and probably you like watching movies in the theater, okay, you go to the cinema and end up watching movies. So that gets you out of the house, okay? So you would again give a reason saying that, you know what, gets me out of the house. I really like watching movies, and it gets me out of the house. Then the next one is it's exciting. So probably you really like photography, okay, and you think that so exciting, okay. You think that clicking the different pictures, clicking the sky, clicking cars, clicking the people around you, that is so exciting. So this is the way you would reply and give a reason why you like it. And then the fourth one is it's interesting. So probably you like arts and crafts, okay, and you find it very interesting. There's nothing else that you would really like to
help when we are talking about our hobbies and interests? Well, it will. So the first thing that we learned is questioning that what do you do in your free time, or what are your hobbies, what sort of hobbies are you into? Okay, so this is the way we ask the question. Then we learned how to reply to it, and then we learned how to give a reason to it. And now comes the adjective. Now here, you are describing your quality. You are telling that person that because I am creative, or because I'm outgoing, or because I'm active, or socializing, that's exactly the reason why I love doing this. I'll help you with some examples. So creative. So when I'm talking to the other person about my interests, I'm going to say, I really like painting, maybe because I think that I'm very creative. And add a reason. And I think it's exciting. Okay? So this is the way you have spoken a lot about your hobby. Okay? Next one, outgoing. So probably you are a very outgoing person. Okay? And that's why you love hanging out with friends. So hanging out with friends or going for shopping is one of your hobbies. So you could use this adjective by saying, I'm a very outgoing person, and that's why I love hanging out with friends. Next one is active. So probably you are a very active person, and that's the reason you love playing football, or you love swimming, because you are very active. So here again, you are describing your quality, and that's exactly the reason why you like doing something, right? And then the fourth one here is socializing. So probably you go out with friends again, which means you like to socialize. To socialize is another quality of yours, and that's why you're adding to the statement that why you like hanging out with your friends. Okay? So how these expressions are helpful to you? We all love talking about hobbies and our interests. So this lesson should definitely help you talk much more about it. And go ahead, whatever your current obsession is, talk about it so that you make new friends. I'll be back with a new lesson soon. Till then, you take care. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga dapat memberikan contoh yang sudah cukup jelas bagaimana tata cara untuk menceritakan tentang my favorite thing. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Kami kembalikan pada media, ya. Oke, baik. Terima kasih Fikri, Nadia, dan Valentina atas presentasinya. Baik Bapak Ibu dan peserta sekalian, itu tadi paparan mengenai storytelling dengan tema hobi dan interest. Videonya juga cukup menjelaskan ya tentang bagaimana kita menjelaskan atau menceritakan tentang apa yang menjadi hobi atau ketertarikan kita pada sesuatu. Nah, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu ingin ada yang ditanyakan atau perlu informasi lebih lanjut mengenai topik ini. Sementara itu, saya ingin memberitahukan bahwa kita akan ada tugas, walaupun ini sudah mau libur ya, tapi tenang aja, ini tugasnya nanti deadline-nya cukup panjang. Sebentar saya share dulu. Jadi karena pada dasarnya kita akan membuat sebuah komunitas storyteller, maka dari itu kami akan meminta Bapak dan Ibu di akhir pelatihan ini nanti akan terbentuk beberapa komunitas-komunitas storytelling sehingga akan semakin banyak orang-orang atau siswa atau guru atau profesi lainnya yang bisa mempraktekkan storytelling ini
dalam keseharian, mungkin juga sebagai tools dalam melaksanakan bisnis juga, begitu. Oke. Oke, jadi ini dia. Terlihat di layar cukup jelas, Fikri? Iya, kelihatan. Iya, udah jelas. Baik. Oke. Jadi ini tugas 2 Bapak dan Ibu tentang merintis English Storytelling Community. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di akhir pelatihan ini kami akan meminta Bapak dan Ibu menyebarkan kemampuan berbahasa Inggris atau menginspirasi atau memotivasi orang-orang di sekitar, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, atau di kantor mungkin bagi yang selain tenaga pengajar, membuat semakin banyak orang menjadi storyteller, menjadi pembicara bahasa Inggris yang berani dan aktif. Oke, jadi tugasnya adalah buatlah video yang memperkenalkan 3-5 orang, minimal 3, boleh lebih dari 3, dari anggota komunitas Anda. Jadi misalnya pengajar, Anda bisa mulai dari kolega-kolega di sekolah misalnya atau di kampus, mengajak mereka memperkenalkan diri, kemudian nanti jalan ceritanya akan kita atur di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi untuk tugas yang pertama ini, kita bahas poin 3, contoh videonya dapat dilihat di link video self-introduction yang pernah kami paparkan di Vicon pada sesi pertama. Yang membawakan itu Alex ya, namanya waktu itu self-introduction. Di sana dia selain memperkenalkan diri, seperti yang sudah Bapak, Ibu, dan peserta sekalian lakukan di video tugas 1, sekarang Bapak Ibu membuat video tentang memperkenalkan komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi formatnya sama, mengandung 9 elemen, tapi untuk memperkenalkan temannya atau koleganya. Nanti akan saya putarkan kembali untuk menyegarkan ingatan kita semua. Kemudian informasi mengenai tugas ini tentu nanti akan saya share juga, akan saya bagikan juga di grup WhatsApp seperti biasa, serta di laman blog kita yang menjadi sumber informasi untuk rekaman video conference, kemudian tugas, kemudian silabus pelatihan. Itu ada di 2017tbe.wordpress.com. Oke, itu penjelasan tentang tugas yang kedua. Deadline-nya tenang aja, bisa tetap liburan lebaran dengan tenang dan nyaman bersama keluarga karena deadline-nya cukup panjang. Sekitar tanggal 5 Juli. 5 Juli dikumpulkan melalui link Google Form yang nanti akan saya berikan. Oke. Sekarang saya akan memutarkan kembali video yang tentang self-introduction. Oke, masih proses. Ya, ini dia. Hey everyone, I'm Alex. Thanks for clicking. Hey everyone, I'm Alex. welcome Thanks to for this clicking beginner and lesson welcome to on this how to beginner talk lesson about on how yourself. to talk So, about like I yourself. mentioned, So, like I mentioned, this is a great lesson for beginner students who want to build their confidence in English, and you can do this by learning some of the most common sentences you make when discussing yourself to other people. So this includes things like mentioning and reading,
mentioning your name, your age, your nationality, your origin, your profession, your location, your likes, where you live, and your likes, and your dislikes. So in this video, I will talk about myself, and in the second part of the video, I am going to introduce one of my special friends and talk about them. For a So greeting, to begin, just say for a greeting, you can hello, just say hi, or hey, hello, depending or on hey, how formal, depending on how formal or informal So you want to be. after After introducing yourself hi, to hello, someone and saying they will hi, probably hello, ask what they your will name is, probably ask or what your you name can is, volunteer or your you name. can volunteer your name. So Give I would your say, name. hey, I'm Alex. So I would say, Just like hey, I do I'm at Alex, the beginning, just of like all I my do videos. at the beginning Or of all I of my can say, videos. my name is Or Alex. I can say, And my name is Alex. This is another way. And obviously this is mention another way your name, to what you obviously are called. mention your name, Next, what you are I called. would mention my age. Next, So I would can mention talk my about age. How So old I can I talk am. about how old In I English, am. And in I am, English, we say, and then I list your am, age. Personally, and list I your am age. 34 Personally, years I old. am 34 This is true, years old. Not true. This is true, not true. I don't know. Up to you to decide. In some languages, In some languages, you say I have plus your age. In English, use the verb to be. I am 34 years old. He is 26 years old. 37. She is 37 years sure to old. use the verb Okay? for Make sure you your use the verb to be Next, for your age. I am Polish Next, Canadian. I am This is Polish my Canadian. nationality. This is my So you can say, nationality. I am You Brazilian. can say I am Brazilian. I am American. I am Colombian. Croatian. I am Whatever Croatian. Whatever your I nationality was is. born in Poland. I was born This is in Poland. This is my origin. So the place where my mom gave birth to me. So you can say, I was born in maybe your country or a different country. So I have a friend who is Portuguese, lives in Canada, but he was born in France. It's weird, but it can happen. Next, my profession, I am a teacher. It's very important when you talk about your profession in English to use an article before the profession. So here you see, I am a teacher, not I am teacher. I am a teacher. I am an engineer. He is a professor of psychology. Okay? Always, always, always mention an article with your profession. Next, my location. Where do I live? I live in Montreal, Quebec. Okay? And you can say, hey, I live in Bogota, or I live in Rio de Janeiro, or I live in Caracas, Venezuela. Possible too. I like Next, reading, I like photography, reading, and yoga. photography, These are my and yoga. likes. These So are my what do you likes. So what do you like? I You can say, I like books. I like movies. I like, I don't know, painting maybe. And finally, I don't like high places. You can also say heights. So in general, I don't like heights. I feel very nervous when I go to Toronto, Ontario, and I go to the top of the CN Tower and look down. They have a glass floor. I can't step on the glass floor for very long because I feel very nervous, very anxious. I don't like high places. If you think Now, that this is if you think that this is something that is easy, that's okay. Intermediate Even or if you're advanced an student, intermediate or advanced student, sentences like using can still sentences help like to build these your can still help you and to to build your improve your confidence pronunciation. and to improve your Specifically, pronunciation. when you say these Specifically, things, when you you're say supposed to these be things, focusing you're on supposed to be focusing on making them quick. fluent So and quick. now, I'm So going to now ask you some I'm going questions. to And I ask want you some you to questions, answer. and I want Okay? you to With answer your own okay? personal With information. your own For personal example, information. I will ask, For example, what's your I will name? ask, what's your name? You will say, my name And is. you will say, my You're name talking is, to your computer screen.
You're talking to me. You're talking Look to your around. computer screen. You're talking to Are me. you in a Look computer around. lab? Is anyone watching? Are you in a on the computer bus? lab? If you're Are on the you bus, at home? maybe Are you don't on the do this bus? exercise. If you're on the bus, But if you're maybe in a don't safe do this place, exercise. people will not But look if at you're you in a like safe weird. place where people will Come, not look do at this you exercise. weird, So let me come, ask you. do this You exercise answer with me. clearly. So quickly, let me ask you, and you confidently. answer clearly, quickly, What's your name? confidently. What's your name? How old are you? How old are you? What's your nationality? What's your nationality? Where are you from? Where are you from? What do you do? Where do you live? What do you like? What do you like? What don't you like? What don't you like? Okay, so when you do Okay, this type of so activity, like I mentioned, When you do this type of activity, like I mentioned, it can help to develop your confidence, your pronunciation, your general fluency in English. Now, I'm going to introduce you to one of my friends, and we'll learn a little bit about him. Come on, Steve. Don't be shy. That's okay, it. there you go. That's it. This is Okay. my friend Steve. There you go. Some of you know him. from This is some my of friend other Steve. Videos. Some of you know And him today, from some of my I'm going other to talk videos. about him And tell today, you a little I'm going to bit talk about about his him past, and his tell you likes, a his little bit dislikes, about his the past, secret world his of likes, Steve his the Spider. dislikes, the So, secret world of You know, Steve the I could say, Spider. hey, if So, I'm introducing You know, to Steve, I could say, hey, say, if I'm "This is introducing you Steve," to Steve, or say, "His this name is Steve, or So when you're his introducing name someone, is Steve. So when you're introducing someone, informal setting, typically even in a an setting, informal you would setting, say, "This even in a is formal setting, my you would brother. say, This this is my This brother, is my this friend." is my wife, And then this their name. is my So, friend, This is and Steve. then you give their name. Is So, 28 this is years Steve. old. He is 28 He is years old. Canadian. He's still young. He is He was Canadian. born in Vancouver, British He Columbia. was born in He is Vancouver, a web British designer. Columbia. This is his profession. He is a web He designer. lives in This is Toronto, his Ontario. profession. He moved lives in from Toronto, Vancouver to Ontario. Toronto, He moved I from think for Vancouver work, to probably. Toronto, And I he think for likes work, movies probably. and basketball. And he His likes favorite movies movie is and probably basketball. Spider-Man. His favorite Saw that one movie is together. probably Remember that? Spider-Man, I think. It's pretty good. Saw that one together. Remember that? The last That's one. pretty good. The last Saya one. mau not so lihat good. badannya. I didn't like Dingin that. banget. So he doesn't like water or flies. Okay. Now, the reason I brought Steve with me for this video, not only because he's super cute, but you can do this and you can practice these kind of introductions with other people in your life. If you don't want to talk about someone in your life, in your family or a friend, you can pick a famous person. Go to Wikipedia, do some research, find out about someone, and do it in front of a mirror, or do it just by yourself and say, this is, he is, she likes, depending on who you choose. So again, what I recommend with this video is that you go back, answer the questions that I asked you, and then really focus on getting your answers to be clear, concise, smooth, and easy to understand. Even if you are not a beginner student, if you are an intermediate or advanced student, it's important to have these phrases memorized and to have them just be quick and natural. So, if you'd like to test your understanding of this material, as always, you can check out the quiz on Angvid.com. And if you enjoyed this video, like it, comment on it, subscribe to the channel, and check me out on Facebook and Twitter. Till next time, thanks for clicking. Oke, baik Bapak Ibu dan peserta sekalian, itu tadi contoh video tentang self introduction dan juga memperkenalkan komunitas English storytelling yang akan kita buat bersama-sama.
Nah, sekarang kita akan menuju sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyegarkan lagi dan menambahkan informasi mungkin bagi yang baru bergabung hari ini. Informasi tentang kegiatan pelatihan English Storytelling kita dapat Bapak dan Ibu dapatkan juga di blog kita. Ini dia. CBE to Become Entrepreneur 2017. Dan di sini silakan langsung dipilih di topik English Storytelling. Oke. Di sini ada tentang jadwal pelatihan kita. Kemudian jika ingin mengakses informasi dari sesi Vicon yang sudah lalu, Vicon 1 dan Vicon 2, Bapak dan Ibu bisa ke bagian kategori di bawah, kemudian pilih English Storytelling di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses informasinya mulai dari presentation file yang disampaikan, juga rekaman dari video conference yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan tugas 2 yang tadi saya ceritakan, ini adalah bagian dari yang disampaikan oleh Ibu Alin ya, pada sesi 2, yaitu tentang bagaimana kita mempersiapkan komunitas English Storytelling. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan sudah mempersiapkan komunitas kecil terdiri dari 3-5 orang di sekitar Bapak Ibu, bisa teman-teman sekantor atau keluarga, atau mungkin untuk yang siswa atau mahasiswa bisa juga teman bermain begitu ya, atau teman satu sekolah. Kemudian ini can be from your social circle. Juga bisa berbahasa Inggris basic, jadi memang punya dasar bisa berbahasa Inggris. Dan materi dari tugas 2 nanti videonya seperti yang sudah saya sajikan di video self introduction dari Alex tadi. Oke. Sekarang kita akan ke sebentar. Ini tadi saya lagi jelaskan tentang blognya ya. Di sini bisa Bapak Ibu langsung bisa memutar kembali video rekaman video conference yang telah lalu, sesi 2, kemudian ini ada sesi 1. Di sini ada link tugasnya, kemudian ada dokumen presentasinya juga, kemudian juga rekaman dari video conference yang kita lakukan. Oke. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Di forum chat saya lihat sudah ada beberapa. Dan saya menghimbau untuk nanti video conference selanjutnya agar Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan langsung ke send to everyone, karena kalau privately saya khawatir tidak terbaca atau terlewat begitu ya. Oke, yang pertama ada dari Ibu Amelia Hartono ya. Apa ada link YouTube-nya? Oke, tadi saya sudah jelaskan ya, link YouTube nanti akan kami bagikan atau kami sampaikan lagi di blog yang tadi sudah saya perlihatkan. 2017tbe.wordpress.com. Di sana informasi lengkap tentang kegiatan ini akan dimasukkan. Kemudian give me the URL dari Ibu Neni. Oke, itu tadi ya. Sama dengan Ibu Amelia. Nanti akan kami bagikan di blog. Kemudian ada dari
Bapak Lamijo Setia Pramono, sama pertanyaannya apakah file presentasi tadi dapat diunggah? Bisa diunggah. Nanti akan saya letakkan di blog. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Budiono yang memperkenalkan diri masing-masing anggota komunitas. Apakah satu orang mengenalkan diri sendiri kemudian mengenalkan dua anggotanya? Seperti yang tadi saya sajikan melalui video self introduction Alex, Bapak Ibu mungkin karena libur agak susah ya kalau mau ketemu langsung dengan koleganya atau teman-temannya, bisa melalui foto. Jadi misalnya setelah memperkenalkan diri, Bapak Ibu memperkenalkan anggotanya 3-5 orang melalui foto, mungkin bisa diambil dari Facebook atau mungkin foto-foto koleksi pribadi ditampilkan juga boleh. Gitu. Jadi tidak harus ada secara fisik orangnya. Kalau ada boleh, tapi kalau tidak ada bisa dengan dokumentasi foto juga nggak apa-apa. Oke, itu tadi dari Pak Budiono. Kemudian berikutnya ada dari Ibu Rina Agustina. Di video tugas 2 boleh tidak anggota komunitasnya keluarga karena kita masih libur tidak ke sekolah sampai 17 Juli. Boleh. Tadi juga sudah dijawab ya oleh teman-teman dari SMA Magetan. Komunitasnya boleh siapa saja. Yang penting adalah kita memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk aktif berbahasa Inggris. Oke. Kemudian ini ada dari oke, ini sudah ya tadi dari Ibu Rina Agustina. Dari Bapak Darum Budiarto, apa perbedaan penggunaan dislike dengan doesn't like? Kalau dislike sebetulnya dua-duanya mengungkapkan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu ya. Tapi kalau doesn't like itu lebih kepada statement. Jadi she doesn't like do singing misalnya. She doesn't like singing or she doesn't like dancing. Kalau dislike itu lebih menunjukkan bendanya. Jadi what kind activity you dislike? Dancing seperti itu. Oke, kemudian sepertinya sudah selesai ini, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sudah saya bacakan semua. Baik, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa saya akhiri ya sesi video conference pada sore hari ini. Dari SMA Magetan, apakah ada tambahan? Sepertinya enggak nih, sudah cukup. Tapi sepertinya tadi di chat ada pertanyaan dari Bu Neni. Iya. Iya. Silakan Bu Neni. Pertanyaannya ini live aja ya Mbak. Oh ya, silakan Ibu Neni. Kan itu diminta untuk punya 5 orang anggota kelompok lah istilahnya ya. Ya. 5 anggota atau 3 sampai 5 anggota kelompok ini boleh tidak berubah apabila nanti depan ada lagi orangnya bisa berbeda. Oke, sebaiknya orangnya sama Ibu. Jika ingin bertambah silahkan, tapi sebaiknya anggotanya sama karena kita ingin meningkatkan gitu. Jadi levelingnya kita harapkan dari setiap sesi akan bertambah dan meningkat.
jika anggotanya berubah-ubah, dikhawatirkan nanti kita nggak bisa memantau perkembangannya begitu, karena kemampuannya tentu kalau orangnya beda-beda, kemajuannya tidak bisa kita monitor begitu, karena tujuannya kan kita ingin membangun komunitas storyteller. Jadi kalau bertambah boleh, tapi sebaiknya orangnya sama begitu, Bu Neni. Ya, Mbak Media ingin tanyakan. Gimana Bu Neni? Mohon maaf suaranya terputus-putus nih Bu. Suara Mbak Media agak terputus juga. Iya, mungkin sinyalnya. Terlambat datang. Iya. Saya ingin bertanya itu dikumpulkan ini lainnya kapan? Bu Neni, mohon maaf saya tidak bisa menangkap pesan dari Bu Neni. Mungkin bisa ditulis dulu di forum chat ya Ibu ya, karena saya nggak menangkap nih, putus-putus suaranya. Halo Bu Neni. Ya, Mbak Media saya tulis ya. Iya, ya mohon maaf Ibu, suaranya nggak terdengar jelas soalnya. Mbak Firi. Ya, ini ada dari Pak Darum lagi, Pak Darum Budiarto dari SMK 1 Bula, Indonesia. Link tugas 2 tolong di-share ya. Nanti kami akan membagikan link tugas 2 ke grup WhatsApp dan ke blog. Iya, kita jadi kliennya. Iya. Oke, untuk tugas 2, pertanyaan Bu Neni sudah di room chat ya. Untuk tugas 2 nanti dikumpulkan tanggal 5 Juli. 5 Juli 2017. Dan pertanyaan dari Ibu Rina Agustina sama dengan Ibu Neni tadi, apakah tugas 2 mungkin ya maksudnya, apakah tugas 2 nanti orang di komunitas harus sama? Sebaiknya iya. Malah kami menyarankan komunitasnya membesar, artinya jumlahnya bertambah sehingga anggota orang yang dimotivasi untuk bisa berbahasa Inggris menjadi storyteller akan semakin banyak. Begitu, ya. Cukup jelas ya Ibu Neni dan Ibu Rina. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya ingin mencukupkan sekian untuk sesi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Fikri, Nadia, dan Valentina dari SMA Magetan telah menyampaikan presentasinya pada hari ini. Terima kasih banyak dan selamat menyambut Idul Fitri minggu depan. Selamat mudik Lebaran bagi yang mudik. Karena kita masih suasana Lebaran, jadi untuk minggu depan tidak ada video conference ya Bapak Ibu, akan dilanjutkan lagi nanti pada tanggal 6 Juli. Jadi minggu depan tidak ada Vicon, akan kita lanjutkan lagi, kita akan ketemu lagi tanggal 6 Juli 2017 di jam yang sama, jam 2 sampai jam 4 sore. Oke, saya rasa cukup sekian.
Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Nanti akan informasi detailnya akan kita sampaikan di grup WhatsApp. Saya izin untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kembali Bapak Ibu.